अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग या कौमी बचत के हवाले से तमाम अहम तरीन अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि कौमी बचत के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन आप तक पहुंचाने चाहिए, और इसमें जो बहुत ही अहम रूल्स हैं या ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे और हमारा ये फेसबुक पेज है, इस पे भी हम शेयर करते रहें। डेली बेस पे यहाँ भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी मेरी कोशिश है कि मैं जितनी मुमकिन हो सके जो नई अपडेट्स हैं या नई इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ भी शेयर करते रहें। यहाँ पे मैं ब्लॉग्स की सूरत में जो नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इस वीडियो का आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, उसका ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी बचत ने एक अहम रूल जो है वो चेंज किया है, जिसको हम कह सकते हैं नॉमिनी, या जिसको हम कह सकते हैं कि बेनिफिशरीज़, जो कि जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर किसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट की है, या जो वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आगे उनके बच्चे हैं, तो उनमें से ये होता है कि हमेशा जो असूली तौर पे बात होती है, जो मेरी नज़र में है कि जो बच्चे वालिदैन के फर्माबरदार होते हैं, वही वालिदैन की विरासत के हकदार होते हैं, सही हकदार होते हैं। और बाकी ये भी है कि वालिदैन की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए को जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी या इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका वो मालिक बनाना चाहें या उनको वो देना चाहें, वो वालिदैन की मर्ज़ी होती है, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की हार्ड अर्न मनी मेहनत होती है। जो बच्चे वालिदैन का ख़्याल रखते हैं, ये उनको जानी चाहिए, और वालिदैन की मर्ज़ी से, अगर वालिदैन चाहते हैं तो सबको डिवाइड होनी चाहिए, वो उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल जो है वो चेंज किया गया है, और इसमें ये है कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट है या पेंशनर है या दीगर जितने भी दूसरे सेविंग स्कीमें हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ केसेस ये सामने आए कि तो जो बंदा इन्वेस्ट करता है उनकी डेथ की सूरत में, यहाँ पे जो वारिस होते हैं, जो लवाहिकीन जो फैमिली होती है, उनमें अक्सर ये लड़ाई हो जाती है। जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो कहते हैं कि सबको बराबर डिवाइड होनी चाहिए, हालांकि नॉमिनी जब मेंशन हो जाता है तो उनके नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट में जब ये चैलेंज होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो बच्चे होते हैं वो उसके हकदार होते हैं। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो ये कोर्ट कचहरी वाले चक्कर हैं, ये ख़त्म करने के लिए अब कौमी बचत ने ये कानून पास किया हुआ है कि जो बंदा भी बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट में या पेंशनर में या जहाँ भी कोई वालिदैन अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो लाज़मी आगे अपनी एफआरसी दें। एफआरसी का मतलब है कि वो अपनी फैमिली की पूरी डिटेल जो नादरा में मौजूद है, जो रजिस्टर्ड है, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो देनी चाहिए। इसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक रूल जो है अजीब-व-गरीब है कि वालिदैन की मर्ज़ी है वो जिसको देना चाहें, लेकिन यहाँ पे ये रूल बना दिया गया है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं आगे चल के, जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है। मेरे पास एक भाई का कमेंट भी आया था, और ये अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप लोग हमसे डिस्कस करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं आगे आप लोगों तक पहुँचाऊँ, इससे काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाता है। तो सीन ऐसे होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे वालिदैन ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये होता है कि अगर जैसे वालिदा बेवा हो जाती है, तो फिर उसके नाम पे बच्चे आगे इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? वो बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं वालिदा के नाम पे। तो उसमें ये होता है कि उनको बग़ैर जो टैक्स वग़ैरह इस तरह की जो ज़कात वग़ैरह के डिडक्शन के उनको प्रॉफ़िट मिलता है, और वो प्रॉफ़िट जो है वालिदा के अकाउंट में आता रहता है, और वहाँ से साफ ज़ाहिर है कि वो बच्चे जो हैं उससे बेनिफ़िट उठा लेते हैं। या इसी तरह काफ़ी सारे लोगों ने ये किया हुआ है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के नाम पे, यानी ऐसी बेवा ख़ातून के नाम पे रखे हुए हैं जिनकी अपनी तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने या दूसरे रिश्तेदारों ने ये काम किया हुआ है, या इस तरह बच्चों ने अपने वालिदा के नाम पे रखे हुए हैं। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इसको रोकने के लिए भी कि जो सही हकदार हैं उन तक जो है वो इसका बेनिफिट जाना चाहिए।
تو یہاں پہ حقدار تو ڈیفینیٹلی وہ ہیں، اگر بیوہ ہے کوئی تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے، چاہے بچوں کے ذریعے سے کرے یا خود کرے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایف آر سی، اگر کسی اب ایک بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی جو ہے کر کے یا جس طرح بھی ہے وہ اپنی والدہ کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، تو جب ایف آر سی آپ کو دینی پڑے گی تو وہ پوری فیملی میں، کل کو اگر والدہ کی ان کیس آف ڈیتھ، یعنی وہ سارا ڈیوائڈ ہوگا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں کورٹ میں بھی اگر کوئی جا کے چیلنج کرے گا دوسرا بھائی بہن، تو ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اب یہ ایف آر سی والا جو سین ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا کہ بھئی یہ اب شرط لاگو ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اپنی والدہ کے نام پہ یا اسی طرح کسی اور نے اپنے عزیز رشتہ دار وغیرہ کسی خاتون کے نام پہ جو بیوہ ہیں ان کے نام پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو یہ چیز اب جان لیں کہ ان کی جو پراپرٹی ہے، کل اگر خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی نام پہ جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوں گی وہ آگے ان کے بچوں کو آٹومیٹک جو ہے ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایک بچہ لینا چاہے گا تو ان سب کا قومی بچت سینٹر جو ہے آنا ضروری ہوگا، یا قومی بچت مرکز آنا ضروری ہوگا، اور وہاں پہ آ کے سب لوگوں کے بیان ہوں گے باقاعدہ طور پہ، جیسے کورٹ کے ذریعے سے ڈگری ہوتی ہے۔ تو وہ اگر سارے آ کے یہ کہیں گے کہ ہمیں بھائی کوئی اعتراض نہیں، ان کے سگنیچر ہوں گے، ان کے تھمب امپریشن ہوں گے، تو پھر جا کے وہ کسی ایک بندے کو جو فنڈز ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں وہ مل سکیں گی۔ ادروائز اگر یہ ان کے درمیان چلتا رہے گا یہ سین، تو پھر کورٹ جیسے فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے حق میں، یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پھر وہ ڈیوائڈ ان کو کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا دوسرے بہن بھائیوں کو بھی، چاہے وہ کسی ایک بندے کی انویسٹمنٹ ہو اور اس نے والدہ کے نام پہ رکھی ہو۔ تو اسی طرح اور بھی کئی اسکیمیں ہیں جن میں لوگوں نے اپنے پیسے دوسروں کے نام پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بیڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ بعد میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو گئی کہ ڈائریکٹلی اب جو کیس جو ہے یہ لوگوں کے نام پہ، یعنی کہ عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور ڈائریکٹلی ان کیس آف ڈیتھ جو انویسٹر ہے تو اس کی جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ ان کے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو یہ ایک اہم ترین انفارمیشن اور اپڈیٹس تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، اور اگر اضافہ ہوا ہو، اچھی ویڈیو لگی ہو تو لائک لازمی کیا کریں، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر لازمی کیا کریں، چاہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جہاں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی انفارمیشن اس چینل پہ شیئر کریں گے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلدی پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔